Lección 48, question words, las palabras interrogativas. So, marami na tayo na-encounter na question words, di ba? Sa mga previous lesson natin. So, ngayon, tutukan natin, ano ba itong mga question words, no? Sa English, di ba, may tinatawag tayong 5 W's and 1 H, yung who, what, when, where, why, how. Sa Spanish, meron rin ganyan, of course. Pero may rules, no? So ang first, no, ang first na dapat nating tandaan, lahat ng question word sa Spanish may accent mark. Okay? Pag tanong ang pangungusap, laging may accent mark ang question words. Yung que, quién, cuándo, dónde, cómo, cuál, cuánto, etc. So, pag question word siya, laging may accent mark. Next, laging nasa beginning ng question. O nasa unahan, sa umpisa, yung question word. For example, ¿qué haces? What are you doing? What do you do? Anong ginagawa mo? At hindi sila yes or no questions. Hindi sila answerable by yes or no. So, ano ba yung mga complete list? Or siguro, baka may mamiss pa ako dito, pero ito yung common question words in Spanish, no? Repitan conmigo. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuál es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quién es? ¿A quién? ¿A quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿De ¿De quién? quién? ¿De ¿Cuándo? quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A ¿De dónde? dónde? Destination. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuánto or cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿A qué hora? Pakibasa nga po, Brad, sino man nandito? Brad Elmer, por favor, ang ating list of question words in Spanish. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿A quién? ¿Con quién? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿A qué hora? Muy bien. So, Spanish basic question words. Isa-isahin natin, pigayin natin, at tatsagayin nyo mga kasama, no? Kasi very useful itong question words natin. Because usually, sa isang conversation, may tanong tayo. So, dapat alam natin yung Spanish basic question words. Umpisahan natin sa que. Ang que, generally, ito ay what or ano. So, ginagamit ito pag gusto mong tanungin ang isang general information, ang isang definition o explanation. So ginagamit kapag nagtatanong ng ano in a general way. For example, ¿qué haces? What are you doing? Anong ginagawa mo? ¿Qué quieres comer? What do you want to eat? Anong gusto mong kainin? ¿Qué es eso? What is that? Ano yun? So generally, ang "que" ay ginagamit kapag gusto mong itanong ang isang general information, ang definition, like definition ng, let's say, sa dictionary, di ba? Or pag hindi mo talaga alam kung ano yun, or explanation. "Que" ang ginagamit natin. Ngayon, "cuál" or "cuáles", ito yung medyo tricky sa Spanish. Kasi ang "cuál" at "cuáles", ang ibig sabihin niyan usually ay which, pero pwede rin siya maging what. Like for example, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Oh, kung "que" ay what, dapat "que es tu nombre", di ba? So ito yung medyo tricky sa mga beginners sa Spanish language kasi yung "cuál" at "cuáles", generally, ang meaning niyan ay which or alin, pero may exemption, minsan ginagamit rin siya as what, no? Pero sige, focus muna tayo
sa meaning niya bilang which or alin. So ang ibig sabihin nun, may choices, may pagpipilian. Used when choosing from options, maraming options, or asking for specific information. So ginagamit pang may choices or merong specific answer. For example, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Which is your favorite color? So maraming kulay, ano ang specific na kulay na gusto mo, no? Alin ang paborito mong kulay? So ¿cuál? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál prefieres? ¿Café o té? So may choices, di ba? Which do you prefer? Coffee or tea? Alin ang mas gusto mo? Kape or tsaa? So pag may choice, may choices, may options, ¿cuál ang gagamitin natin? ¿Cuáles son tus planes? Which are your plans? Ano-ano ang mga plano mo? Ayun. So, nagiging what siya usually kapag you're asking for specific information of someone. So, for example, pagdating sa pangalan, sa nationality. So, sa profession, for example, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nacionalidad? So, ginagamit natin yung cuál as what. So, yun lang naman yung exception. Kasi meron kang specific na sagot. For example, ¿cuál es tu nombre? May specific na name among all names available. May specific na name. So, ¿cuál ang ginagamit natin? Okay? Nagigets niyo yun? So, yun yung brief overview ng difference ng que or cuál. So, yung cuál, pwede siya maging cuáles kapag yung noun ay plural. So, ¿cuáles son tus comidas favoritas? O ¿cuáles son tus colores favoritos? Etcétera, etcétera. Yun. So, pwede siya maging plural. Next, ¿quién or quiénes? So, yung sino or sino-sino, depende kung singular or plural. So, ¿quién or quiénes? Used to ask about a person. So, of course, tao ang tinutukoy natin dito. So, ¿quién? Singular. ¿Quiénes? Plural. Maraming tao. For example, ¿quién es ella? Sino siya? Who is she? ¿Quién es ella? Or, ¿quién llamó ayer? Who called yesterday? Sino ang tumawag kahapon? ¿Quiénes? For example, sa utak mo, alam mong marami ang sagot doon sa tanong mo. Maraming tao ang involved sa sagot sa tanong mo. You can say right away, ¿quiénes? ¿Quiénes vienen mañana? Who are coming tomorrow? Sino-sino ang darating bukas? Kasi alam mo na more than one yung sagot. So automatically ang gagamitin mo ay ¿quiénes? O another example, ¿quiénes van a asistir en el local hoy? O ¿quiénes? Kasi sino-sino, alam mong more than one ang a-attend. Diba? Asistir ay to attend, dumalo. Okay? So yun, ¿quién or quiénes? Depende kung ang sagot ay singular or plural. Next, ito naman. Bakit may a yung quién? A quién. So to whom? Kanino. So used when asking about the person who receives the action. So merong tao na tatanggap ng action para kanino or sino in Tagalog, pero emphasis sa taong tumanggap ng action. Naalala nyo pa yung lesson natin about personal a? Diba meron tayong lesson? Sino nakakaalala nun? Yung merong ginagamitin natin ng a after the verb kapag ang recipient ay tao or hayop. Naalala niyo siya? Diba? For example, ano bang magandang example? Yo amo a ella. I love her. So may a kasi tao yung recipient. So ganun rin yun. A quien. Kasi nga tao yung tatanggap ng action. For example, a quien llamaste? So who did you call? Sino ang tinawagan mo? So yung llamar, no, may gagawan ng action at yung tatanggap ng action na yun ay tao. So a quien. A quien llamaste? Oh. Kasi ang sagot dyan, for example, yo llamé a Percival. So may a, di ba?
Kaya merong a rin sa question word. A quién. Nagigets niyo yun? Nagigets niyo? Kasi yung sagot may a rin eh. Diba? Llame a Juan. So may a rin yun. So lalagyan mo rin ng a dun sa quién. Kasi tao yung tatanggap ng action. A quién llamaste? Next, ¿a quién le diste el dinero? So, diste ay preterite ng verb na dar, to give. Yung le, wala pa tayo dyan kasi it's an indirect object pronoun. Pero ang point is, to whom did you give the money? Kanino mo ibinigay ang pera? So, yung pera, may tatanggap na tao. So, a quién. Next, ¿a quién estás esperando? So, mayroon kang hinihintay na tao, no? May action na tatanggap ng paghihintay mo. So, lalagay mo ng a. ¿A quién estás esperando? Who are you waiting for? Sino ang hinihintay mo? So, pwede kong sagutin, estoy esperando a Elmer. Ayun, so may a, di ba? Yung personal a. Next, con quién? With whom? Kanino kasama? O used to ask who someone is with. Ang tekniko dyan, para matandaan ko siya kung a quién, con quién, de quién. Kapag yung sagot ko ay merong a, con, or de, yun na rin yung clue ko na yun yung ilalagay ko sa unahan ng question word. So for example, con quién vas al cine? Sino ang kasama mo sa sine? Who are you going to the movies with or to the cinema with? Ang usually sagot diyan, boy con Marlon. Diba laging I'm going with Marlon. So yung sagot ko is laging may con. So yung question ko rin dapat ay may con. Con quién vas al cine? Next, con quién estudias? Who do you study with? Sino ang kasama mong mag-aral? Ang usual na sagot dyan, or ang example ng sagot dyan, yo estudio con Dan. O, laging, I study with Dan. So, yung tanong ko, dapat may con rin sa umpisa dahil ang sagot ko, ang magiging sagot ay may con rin. So, con quién estudias? Number 3, con quién hablaste? Sino ang nakausap mo? Who did you talk to? Ang pwedeng sagot dyan, yo hablé con Lance. O, lagi may con, yung sagot. So may con rin yung simula bago yung Spanish question word na quién. Next, de quién. Whose, kanino. So when we talk about pag-aari o ownership or possession, kanino, no? Gagamitin natin siya ng de sa unahan ng quién. De quién. For example, kanino ang librong ito? Whose book is this? De quién es este libro? No? Whose shoes are those? Kanino ang mga sapatos na iyon? De quién son esos sapatos? Bakit naging son? Kasi esos sapatos, plural. Yung pagmamay-ari, plural. De quién es la casa? Whose house is that? Kanino ang bahay? De quién? Kasi ang sagot dyan, for example, de quién es este libro? Este libro es de Dan. So may de pa rin, di ba? Yung de kasi ay off, no? Yung pagmamayari. De quién son esos zapatos? Esos zapatos son de Fando. De quién es la casa? La casa es de Marlon. Ayun. So may de rin siya. Nakukuha po ba? Nakukuha ninyo yung lesson natin? Kung kailan gagamitin yung a quién, con quién, at de quién. Okay? Next tayo Cuando. Again, merong accent mark sa A. Cuando. When. Kailan. Used to talk about time. So, very easy. For example, Cuando es tu cumpleaños? When is your birthday? Kailan ang birthday mo? Cumpleaños, birthday. By the way, kahit birthday, kahit iisang birthday lang, may S pa rin yun. Cumpleaños, hindi cumpleaño. No? Laging siyang plural. Cuando empieza la clase? When does the class start? Kailan nagsisimula ang klase? Cuando vas a viajar? When are you going to travel? By the way, laging mayroong inverted question mark sa umpisa to signal
na ang susunod na sasabihin mo ay tanong or question. Napag-aralan na natin yan, di ba? Yung mga ano yun? Yung mga signos, no? Next, a qué hora? A qué hora? What time? So, ginagamit ang a qué hora pag gusto mong tanungin kung about something or about specific time, no? Anong oras magtatapos, magsisimula, aalis, babalik, etc., etc. So, for example, a qué hora llegas? A qué hora llegas? What time do you arrive? Anong oras ka darating? A qué hora sales? What time do you leave? Anong oras ka aalis? ¿A qué hora empieza la reunión? ¿A qué hora empieza la reunión? Anong oras magsisimula ang meeting? So usually, ginagamitan yan ng verbs na empezar, comenzar, no? To begin or to start, iniciar, terminar, or you can also use abrir o cerrar. Por ejemplo, ¿a qué hora cierra la tienda? Anong oras nagsasara ang tindahan? ¿A qué hora abre la tienda? Anong oras nagbubukas ang tindahan? ¿A qué hora termina la reunión, anong oras magtatapos ang meeting, etc., etc. So if you're talking about specific time, a qué hora, what time. Next, ¿dónde? ¿Dónde? Where? Location. Saan? Used to ask about location. So, static place. Kumbaga tinutukoy natin ng isang lugar, hindi walang movement, basta kung nasaan lang located ang isang lugar na hindi gumagalaw. Kumbaga nandun lang siya. Okay? For example, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde vives? Where do you live? Saan ka nakatira? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Saan ka nagtatrabaho? Ayun. So, ¿dónde? Where? Next, ano naman yung adonde? May A. One word to hindi to magkahiwalay na a space donde. One word siya, adonde. So, tinatanong mo ay destination, may movement, may papunta, saan papunta. Used to ask about destination or movement. For example, a dónde vas? So, merong paalis, di ba? So, a dónde, hindi dónde vas. A dónde vas? Where are you going? Saan ka papunta? Kasi ang sagot dyan usually ay voy al supermercado. Yung a. Pwede, di ba kanina pinakita ko rin sa inyo, yung para, pwede mo rin sabihin yan. Para dónde vas? Kasi pwede mo rin sabihin, voy para el supermercado. So either of the two. ¿A dónde viajan ustedes? Where are you traveling to? Saan kayo papunta? So may movement, may babiyahe, may aalis, may gagalaw. ¿A dónde llevas a los niños? Where are you taking the kids? Saan mo dadalhin ang mga bata? Yo llevo a los niños. Yo llevo al supermercado. Yo voy a llevarlos al supermercado. Something like that. Okay? So, ¿a dónde llevas a los niños? Merong movement or destination na involved. Next. De dónde? From where? Kasi yung de, di ba? From or of, no? So, taga saan? Used to ask about origin. So, ginagamit yung de dónde pag meron kang tinatanong kung saan nanggaling ang isang tao o isang bagay. For example, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you from? Taga saan ka? So, ginagamit natin yung eres or ser because we are asking about yung origin, di ba? Permanent characteristic or yung long-term characteristic. Taga saan ka? ¿De dónde eres? Soy de España. So, di ba yung sagutan ay may de, so lalagyan mo rin ng de sa unahan ng donde. ¿De dónde viene ella? Where is she from? Taga saan siya? ¿De dónde son tus padres? So, naging son dahil tus padres ay plural. Where are your parents from? Taga saan ang mga magulang mo? Mis padres son de Honduras. Ayun. Next, ¿por qué? May space may space. ¿Por qué? Tapos merong accent mark. Kasi pag hindi mo nilagay ng space at hindi mo nilagay ng accent mark, yung por qué ay magiging dahil or because. Mag-iiba yung meaning niya. So pag question, por space qué. Two words. ¿Por qué? Why? Bakit? So if you're asking yung reason or yung dahilan or yung cause or yung sanhi, ¿por qué? For example,
¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Bakit ka malungkot? Why are you sad? So you're asking for the reason, yung cause. ¿Por qué llegaste tarde? Why did you arrive late? Bakit ka nahuli? ¿Por qué estudias español? Why are you studying Spanish? Bakit ka nag-aaral ng Spanish? ¿Por qué? Ayun, so may nag-type, di ba, yung PQ or PORQ sa chat. Ayun, chat talaga nakakabobo rin minsan yung mga chat ng mga Kaya ako pag nag-chat ako, I make sure na complete words kahit pang magmukha siyang professional or masyadong formal. It's better kasi masanay ka na shortcut mo yung PQ, di ba? Ay, yung K nagiging Q na lang, di ba? Yung por favor nagiging X, tas favor. Anyway, going back, so por qué, why, you're asking about the reason or cause. Para qué, ito sanay tayong gumamit ng porke, pero minsan nakakalimutan natin na meron pang para ke. So pag ginagamit yung para ke, what for, purpose, para saan, no? For example, pag gusto mong tanungin, para saan yung perang kailangan mo? What do you need money for? Para ke necesitas dinero? O, kasi 'di ba ang sagot diyan usually, an example ng sagot dyan, necesito dinero para pagar mis deudas. Para, yung reason, ay yung purpose rather. Okay? So, para qué? Para qué estudias Ingles? Para saan at nag-aaral ka ng English? Estudio Ingles para conseguir un buen empleo. To get a better job. ¿Para qué compras eso? ¿Para qué compras eso? Yo compro esto para mi proyecto o para mis tareas. Ayun. So, para qué? Para saan? So, if you're asking about the purpose or goal, para qué? Next. ¿Cómo? 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 How? Paano? So, used to ask about manner, process, or condition. So, ¿cómo estás? How are you? Ayan, yung how sa English. ¿Cómo hiciste eso? How did you do that? Paano mo ginawa iyon? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste aquí? How did you get here? Paano ka nakarating dito? So, ¿cómo is paano? You can also use como pag as an expression, no, side ano lang tayo, no? Segue lang. You can also use como pag gusto mong paulit yung sinabi ng kausap mo. So for example, hindi mo narinig yung sinabi ng kausap mo, you can also say como. Parang gusto mong sabihin na pakiulit, como. Ayun. Huwag mo sasabihin yung ke, kasi parang yung ke medyo rude siya eh. Ke? Ano? Parang sumigaw ng ano sa Tagalog. Ano? So maganda yung como o disculpe, repítelo por favor. Ayun, magsumong formal, di ba? O perdón, no entendí bien. Repítelo por favor. Pero huwag sabihin yung ke. Kasi may ginanon ako sa Colombia dati. ¿Qué, hermano? ¿Qué? Ang dating doon sa kausap ko, parang ang ano ko, demanding ko, parang ang rude ko. So, lagyan mo ng lambing, como? Disculpe? Perdon? Ayun, gamitin mo yung mga ganun. Okay? Next. Cuánto or cuánta? Ito, medyo complicated siya dahil nagbabago depende sa gender at plurality. So, ang ibig sabihin niyan ay how much or magkano or how many, gaano karami. So, used to ask about quantity. So, for example, pagdating sa presyo, no, you can say, ¿cuánto cuesta esto? Esto ginagamit natin dahil hindi pa natin alam kung anong gender. So, 'di ba yung esto ay kumbaga ano 'yun? Walang gender kasi hindi mo pa nga alam. Okay? So, cuánto cuesta esto? How much does this cost? Magkano ito? Pero pag may noun na involved, for example, magkano ang perang dala mo o gaanong karaming pera ang meron ka. So, cuánto dinero tienes? So, ikakabit mo yung noun.
sa cuánto dinero. El dinero ay lalaki, singular, so cuánto. Cuánta leche necesitas? How much milk do you need? Yung la leche ay babae, so cuánta. Usually, yung dinero, leche, ano yan eh? Ano man tawag doon? Collective noun. Isa lang yung form niya. Dinero, kahit maraming pera, dinero. Leche, kahit maraming leche, leche. Walang leches. Parang ganun yung explanation yan. Medyo ano pa yan, ibang topic. Yung collective noun. Okay. Next. Ito naman, quantos, quantas, pag how many. So may mga nouns na, of course, nagbabago yung plurality niya. Yung kaninang diniscuss ko is may mga noun na fixed na siyang plural. Ayun, yun pala yun. Okay, so quantos, quantas, how many, ilan. So used to ask about plural quantity. So for example, ¿cuántos hermanos tienes? So, naging cuantos dahil yung hermanos ay plural, masculine. ¿Cuántos hermanos tienes? Ilan ang kapatid mong lalaki? Kapag gusto kong tanungin ilan ang kapatid mong babae, magiging ¿cuántas hermanas tienes? So, magbabago yung cuántos, magiging cuántas. Depende sa gender. ¿Cuántas mascotas tienes? How many pets do you have? Ilan ang alaga mong hayop? Mascota, pet. La mascota. So, las mascotas, ¿cuántas? ¿Cuántos estudiantes hay? No, hay, there is, there are. How many students are there? Ilan ang mga estudyante? ¿Cuántos estudiantes? Okay? Any questions? O information overload na ba? Sige nga, try nga natin. Exam tayo bago magtapos. 15 items lang yan. So, yung mga pagpipili ang sagot ay nasa right side. Ayan, nandyan yung mga question words, no? May isa dyan na madodoble. Ilagay nyo lang or i-match nyo lang kung ano yung tamang Spanish question word based sa pangungusap na nasa left side. Sige, bigyan ko kayo ng 10 minutes. So may clue kayo kung like for example, blank te llamas. Meron siyang clue, yung sagot dun sa tanong, me llamo Martin. So ano yung tamang question word? Ayun. Sige, continue. Okay, sige, sagutan na nga natin. Sige po, number 1. Blank te llamas. Me llamo Martin. Anong tamang sagot? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín. Siguiente, número 2. ¿Cuál? ¿Mm? ¿Quién? Wala nga palang qual na choices, no? Ba't walang qual? Wala akong nilagay. Okay, ¿Quién es tu profesor? Mi profesor es el señor Lopez. Kasi pag ginamit mo yung ¿cuál es tu profesor? Parang tinatanong mo, anong nilalang? Parang, ano yung profesor mo? Parang ganun. Tao ba yan, o? Gigets mo? Bredan? Sino ba yung sumagot? Bredan ba yun? Oo nga, dahil which is which nga pala. Oo, ayan. Pwede naman yung qual. Kapag for example, qual es tu professor? Pag meron kang choices na maraming professor for example, sa harap mo, may mga professor dyan. Tas gusto mong ituro, gusto mong tanungin, sino ba dyan yung professor mo? Qual es tu professor? Pwede yun. Valid yun. Okay, tama. Pero sa ano na to, sa sagot na to, ¿quién? Kasi mi profesor es el señor Lopez. So, merong sagot, identity. So, yun. Okay? Next, number 3. ¿Cuándo? Okay. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el 15 de marzo. Number 4, número 4. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el ¿Dónde? hospital? Usually, kapag yung donde, yung pag ang word ay nagtatapos sa vowel at yung susunod na word ay nag-uumpisa sa vowel, usually meron tinatawag na liaison o parang pinagsasama yung pronunciation. So, 'di ba, ¿Dónde está el hospital?
So pag binilisan mo yung pagbibigkas, donde está, parang one word lang siyang, kasi parang dinugtong mo yung i ng donde sa dulo at yung umpisa ng está. Donde está. Ayun. Okay? So, ¿dónde está el hospital? Está cerca del centro. Número 5. ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora? Voy al trabajo. Ok, ¿a dónde? 6. ¿De dónde? ¿De dónde eres? Soy de Muy bien. ¿De dónde eres? Soy de Argentina. So, yung clue mo, sa sagot, de. So, ¿de dónde eres? 7. ¿Por qué Para, estudias español? ¿para qué? ¿Mm? Estudias ¿Por Número qué? ¿Por 7. qué? por, Oh, bakit por qué? O ang tamang por, sagot, ¿por qué ¿por estudias qué? español? Kasi yung sagot niya, ¿por qué me Porque me gusta el gusta el idioma? idioma. So napansin May nyo, clue na nga pala. yung por qué na two words na may accent mark sa por ay why. Yung por qué naman na one word na walang accent ay because. Because I like the language. ¿Por qué me gusta el idioma? 8. ¿Para qué? Para estudiar. ¿Qué? Para estudiar ¿Para qué? español. ¿Para qué? ¿O para qué estudias español? Para trabajar en otro país. 9. ¿Cuánto ¿Cuánto? dinero tienes? ¿Cuánto ¿Cuánto? dinero? ¿Cuánto dinero tienes? Hindi siya chenes, ha? Karen, ikaw ba yan, Rodan? Mga chenes, chenes. Tienes. Tienes. Tie. Parang TY. Tienes. ¿Tienes? Tengo $100. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Tienes? Hindi siya chene, chene. 10. ¿Cuántos ¿Cuántos? hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos. 11. Solo dos. ¿A Mm. quién? ¿De quién? ¿A Mm. quién? ¿A quién llamaste ayer? Mm. ¿A qué? ¿A quién llamaste ¿A quién? ayer? Mm. Kasi yung clue, yung sagot, Ano daw sila? llamé a mi Oo. mamá. So, ¿a quién llamaste ayer? 12. ¿Con ¿Con quién? quién Ayun. vas ¿Con al quién concierto? vas al concierto? Voy con mis amigos. So again, ang clue mo, pag ang sagot ay may con, de o a, yun na rin yung clue mo kung ano ilalagay mo sa quién or sa quién, no? A quién, con quién, de quién. Depende sa usual na sagot kung may de, con, or a. 13. ¿De ¿De quién quién? ¿De es quién? este celular? O, ¿de quién es este celular? Es de, o, di ba? It's one's. Sa English kasi, di ba, it's one's. Tapos may parang apostrophe S, pero wala kasing ganun sa Spanish. So, ginagawa natin is yung de plus yung name. Es de Juan. Or, yung, di ko alam kung naturo ko na ba sa inyo yung suyo. Suyo, mio, tuyo, Hindi pa po, tuya. Di pa Prof, po. gusto Yung Joel. possessive pronouns, yung long version wala pa pala Owen, dyan, no? yes. Okay, sige, sige, Lobet, maano natin, maturo natin. 14. ¿A qué hora empieza la ¿A qué película? hora? ¿A qué hora empieza la película? Empieza a las 7. 15. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Quién? hiciste? ¿Cómo hiciste la tarea? ¿Con quién? ¿Cómo hiciste la Con. tarea? La hice con ayuda de mi hermano. So, ¿cómo? Pakibasa nga, Brad Dan, ang mga pangungusap. Ok, asa na yan. Nag-blur na yung paningin ko. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín. ¿Quién es tu profesor? Mi profesor es señor López. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el 15 de marzo. Number 5. Number 4. ¿Dónde está el hospital? Está cerca del centro. ¿A dónde vas ahora? Voy al trabajo. ¿De dónde eres? Soy de Argentina. ¿Por qué, por qué estudia español?
porque me gusta el idioma. ¿Para qué estudias español? Para trabajar en otro país. ¿Cuánto dinero tienes? Tengo $100. Dólares. Dólares, nga pala. Yung stress nga pala. Mhm. Dólares. Mhm. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos. ¿A quién llamaste ayer? Y llamé a mi mamá. Tama. ¿Con quién vas al concierto? Voy con mis amigos. ¿De quién es este celular? Es de Juan. ¿A qué hora empieza la película? Empieza a las 7. ¿Cómo es, cómo hiciste la tarea? La hice con ayuda de mi hermano. Mhm. Muy bien. Reminder lang, no, like yung word na Juan, kapag yung hota, no, pag may nakita kayong hota, H sound yan. So, dapat may H. Kasi 'di ba sa Tagalog, Juan, para siyang W lang eh, no? Pero sa Spanish, Juan. Meron siyang, ano ba yung tawag doon? Air? Juan. Yun. Jueves. Oh, jugar. Huh. Huwag niyong kakalimutan yun kasi merong native nag-correct sa akin yan eh. Sabi ko, Huwebes, dahil sanay tayo sa Tagalog, di ba? Huwebes, parang W lang. Sabi niya, hermano, no es así. Jueves, ginanon pa niya sa akin. So, es de Juan. Medyo exaggerate niyo siya. Pero hindi naman siya crucial mistake. Ano lang, wag lang tayong masanay na pag hota ay wala tayong huh. Ayun. Okay, Badan? Kuha yun, ha? Okay, muy bien. Claro. So, any questions po, mga kasama?